সেই অরণ্যক অরণ্যতে জীব সেই ব্রাহ্মণ কালেশ্বর মন্দির আজি তাকু জমালয় দর্শন করাইবি জমালয় রেখে সে গীতি ভজন গাওথিব ସେ ନୀତି ପୂଜା ପାଠ କରୁଥବ ସତରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବ ଏ ବାଘ ଚାହିଁଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଉଠେଇବ ଏ ବାଘ ଚାହିଁଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମିଟା ଆପେ ଆପେ ମାରି ଆସିବ চাইলে এই রাজ্য সারা মরুড়ি পাল্টি জীব কাহিঁকিনা মো মଣିষ নুহ মଣିষ রূপরে মো গোটাଏ ব্রহ্ম চন্ডাল ব্রহ্ম চন্ডাল দেখেইব সেই ব্রাহ্মণকু জমালয়া জমালয়া দেখেইব সে ব্রাহ্মণটাকু अरे छिपा पत्थर कहीं जने कंटा है ठिया है मुद अंगध्वज राजा आदेश बाबा कालेश्वर शिव मंदिर पूजा करने जाऊँ कहीं पत्थर कंटा है ठिया है शिव बाबा भुवनेश्वर गोटाए किपरि पूजा करिब तोरे व्रत ब्रह्मण कालेश्वर भोले बाबा प्रकृति से भोले बाबा रूप मो अग्रदेश ठिया है कंटा है निश्चय निश्चय हाँ जानगली मो विद्या ग्रहण कले तुम्हें स्वर्ग रे उड़ी पारिब समुद्र रे बुड़ी पारिब गुरु छाड़ी विद्या नहीं भूमि छाड़ी सज्जा नहीं सतरे मूर्ख ब्राह्मण तमने तू कहू चाहूँ जे मु ते गुरु रूप बरण करी तू सणाटा मत शिष्य रूप ग्रहण कर तू मुझे जानी नो काली को पूजा अर्चना कर सीधे लाभ मनीष को मनीष बलि पके पाहाच पाहाच चढ़ी सारी केवल अच्छे खाले मृत धर्मचारी जुगरे सत्य गुरु छाड़ी विद्या नहीं भूमि छाड़ी सज्जा सही धर्म कथा टिके चिंता करो अरे कली जुगरे कली जुगरे धर्म न थाए कली जुगरे केवल थाए पाप पापटा एतिक ऊपर अच्छे जे सबदिन पे धर्म को ता पाद तले चापी रखे धर्म को से भस्मालोचन कथा से पैलोचन कथा से भस्मासुर कथा
କାହିଁକି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା ତୁମ ପିତାମାତା ଆଦେଶ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ସେଇଟା ପୁରାଣ ଯୁଗର କଥା ରେ ଏଇଟା ପୁରାଣ ଯୁଗ ନୁହଁ ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ କଳି ଯୁଗରେ କି ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ କି ମଣିଷ ଖାଉଛେ ମଣିଷ ମାଂସ ଆଜି ଏ ମଣିଷଟା ଖାଇବ ଏ ମଣିଷ ବାଘ ଆଜି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବ E pagota e bramoro con ciamanzo rocco. Ora che salite. Morivano con l'osune e pagota pulito raccromono con le muni sono con ciarocco con ciamanzo caiti va bramoro स्वर्ग पुरो जाए जम को कहे बोले से मोरा पुरे आत्मा टारे के नहीं जाए से स्वर्ग पुरो बाघा जीवंत रक्त टनी आत्मा काले जम भी भय करी कहिब
ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗରେ। ମୁଁ କେ କଣ କରୁଛି ଏଠି? ମୋ ସାଙ୍ଗ କନକ ମୋ ପଛପଟେ ଆଉଥିଲା, ହେଲେ ଗଲା କୁଆଡେ? କନକ ରେ ଆରେ ଦେଖିବୁ, ଆରେ କନକ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଖାଉଛେ ମଣିଷ ମାଂସ। ଆରେ କନକ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ହେଇନି ରେ ବାବା। କେମିତି ବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ସେ ଗଛ କରୋଡ଼ରେ ଲୁକିକି ସବୁ ଦେଖିଛି। ଆରେ ବାବା, ତୁମକୁ ଯଦି ମାଂସ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ମତେ କହିଥାନ୍ତ। ଆରେ ବାବା, ଛକର ବଏଲର ଦୋକାନ ଅଛି, 2 କିଲୋ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆରାମସେ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପାଗଟା ଯେତେ ଭୋକିଲା ରହିଲେ ବି ରେ, ଭୁଲରେ ବି କେବେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଖାଏନି। ଏ ମଣିଷ ପାଗଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲାରେ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ପାଗଟା ଏ ମଣିଷର କଞ୍ଚା ରକ୍ତ, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇଛି। ଏ ଲୋକଟା ତୁମର କଣ ଏମିତି ଅନିଷ୍ଟ କଲା କି ତୁମେ ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପଟି ମାରିଦେଲ, ମାନେ ତା ତଣ୍ଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲ? ହସ ମାରୁଛି ହସ। ଆରେ କନକ, ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ନା, କଣ କହିଥିଲ ବନ୍ଧୁ? ଆଜି ବି କହୁଛି ରେ, ଥରେ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ, କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ନା, ଏ ଦୁନିଆକୁ ପୋଡ଼ି ପାଣିକି ଛାରଖାର করে କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏ ଅରଣ୍ୟର ବାଗାନ ରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲର ମଣିଷ ଖିଆ ମଣିଷ ବାଘ। ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଇଏ କିଏ? କିଏ ବନ୍ଧୁ? ଇଏ ହଉଛି ବାବା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ କି ତୁ ପୂଜକ ସାଜିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କୁଣ୍ଟା ସବୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିଲି, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ପରିଷ୍କାର ବନ୍ଧୁ। ଛୋଟିଆ କାମଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତତେ। ଛୋଟିଆ କାମ? ହଁ ରେ, ମାନେ? ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜା ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେଇ ବାବା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। এই ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ତତେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବ। ଠିକ କହିଲ ବନ୍ଧୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଅଳିଆଟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସଫା କର। ଆରେ ସଫା କର।
ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କୁରୁଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭଲ କରିଛୁ ରେ କନକ। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେନି। ହଁ ବନ୍ଧୁ। କନକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ରେ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ସେ କଥା କହିଲନି ରେ? ଆରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରେ। ହଁ ସତ କହୁଛି, ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ତୋ ନାଁଟା ଆଉ ତୋ ଏ ବେଶଟା ଜମାରୁ ସମାନ ହଉନି। ମାନେ ମୋ ନାଁକୁ ଏ ରୂପଟା ତା ମାନେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି? ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କଣ ନାଁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଲକାତା। ସେଇଠି ମୋ ପୂଜକ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲି। ସେ ପୂଜକର ନାମଟି ହେଲା କଣ? ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର। এই মুহূর্তর তো নাটি হেলা টেন মহাপাত্র। আসুচিরে কনক ମୋ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ତୋର ମନରେ ରୁହେ। ଅଛି ବନ୍ଧୁ। ଆସୁଛି ଅଛି। ଆସୁଛି। ବୟା ହେଲା ଏ ପିଲା ଫେର ବୟା ହେଲା। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ତାର କଥା ମାନି କରି ମୁଁ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି କରି ଆସୁଛି। और आखि सामने कुकुरा पिच को लापरा के तमाने के टोटी फाड़ी रक्त पी देवाटे कथा आपण देखले कि जा गया मोर तो तोड़ा रे कोड़े नितली गला पैट पिंदी चे बोली कर तले पड़ी थी तना हेले काड़ा करबी आज्ञा जे तू मंदिर रे मते कहि जे पूजा करबू और से रोहिणी नक्षत्र अमावास्या तिथि रे जन्म हैला झियो के मते खबर जणाओ तार कथा नहीं मानले भी मोली एणु मारिले ब्रह्म हत्या तेणु मारिले गो हत्या कौन करी समय मोर बहुत खराब हेले ए सोलाटा होची मूर्खांच मृग वृत्तियांच नड़ियांच ठोड़को बेला मूर्ख के बुझाले बुझे नहीं और पकान के सीधाले सीजे नहीं सब बेले नेसे के खाली मते एक गाली केते मार मर्दन करसी एले मते से मोर दारुर कथा मने पड़ी गेले मते बहुत दुख लागसे आज्ञा बेले केते आराम से मट के पियोथिली और आराम से थिली मगर टेंशन के मुड़े बुए देला रुको एटा कथा बोली कथा करूची ना मु जनता करी से मद मांस के छाड़ी नहीं पारे बुआ केंता कर कहले मते राज्यर लोग नहीं जानबे तार विचार भी खाली करसी हो मगर तार विचार करबा के पड़बा केंता कर खैनी हां इकना मने पड़ला अरे लुका छुपा रे काई भी रकती बजा लुका छुपा रे काई भी लुका छुपा रे काई भी रकती बजा लुका छुपा रे काई भी एही कथा न जानी बे देशरे राजा रे लुका छुपा रे काई भी रकती बजा लुका छुपा रे काई भी मते कथा ने
ପୂର୍ବର ଗାଥା ଏହି ମୋ ମନ ଜାଣେ ଅଜାଟିଏ କହିଥିଲେ ମତେ କଥା ନେ ପୂର୍ବର ଗାଥା ଏହି ମୋ ମନ ଜାଣେ ଯିଏ ଜାଣେ ମନ୍ତର ସେଇଠି ଧୁରନ୍ଧର ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଉଡ଼ଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଘୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଘୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା রাজা হব কে কাজে আর ঘোড়া চড়ব কে কাজে আর গোড় ভাঙবা কে কাজে ঘোড়া চড়া গোড় ভাঙা ঘোড়া চড়া গোড় ভাঙা নলাগে মজারে ঝুকা ঝুকারে খাইবে রাতে মজারে ঝুকা ঝুকারে খাইবে কথারে আছে যদি ব্রাহ্মণ লোকটা হইতিবা সংস্কৃত টিকে নেই কহবা বলে লোক বলবা যে সে কেন এটা নেই রে বুয়া এটা ওটা ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণটে বলবা কথারে আছে শৈলে শৈলে নমানি কং মুক্তা কং নং গজে গজে সাধব নুহে সর্বত্রং চন্দন নং বনে বনে তার অর্থ হচ্ছে আজ্ঞা শৈল কইলে পর্বত শৈলে শৈলে নমানি কং সবু পর্বতরে মানিক পথর নথাই এবং মুক্তা কংনং গজে গজে গজ কইলে হচ্ছে আজ্ঞা হাতি সবু হাতি মুড়রে মধ্যে আজ্ঞা মুক্তা নথাই সাধব নুহে সর্বত্রং চন্দন অনং বনে বনে সাধব কইলে আজ্ঞা মো পরি বস্ত্র পরিধান করিଥିବା সমস্ত লোকে সাধব নুহନ୍ତି মানে প্রকৃতরে সাধু নুহନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାରଥି ବାବା ପରି କେମିତି ଲୁକା ଛୁପା ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରହିବି ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବି ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 3 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଭୁସୁଣ୍ଡି ତା କଥା ଆଉ କୁହନା କାଲି ଭୁସୁଣ୍ଡି ସେ ଏଡ଼ିକି ହେଇଥିବ ଆଉ ତାର ଚାଲିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏମିତି ଚାଲିବ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে আজ্ঞা কালী ভুসুন্ডি ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତନୁ ପାତିଲି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା ବାଳ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋରୀ ତ ଏମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ରହେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇବେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ 50,000 ଦରମା ଥିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତା ଏମାନଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ହଁ ଆରେ କାଲି ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ଗଡ଼େଇ ତଳେଇ আরে গরি নড়িয়া কুঠিয়া আরে তনু পাতিলির নড়িয়া ভাঙিবে অন্ডালি অন্ডালি যেমিতি কালড়ুলিয়া এই প্রকার স্ত্রী মানে আসନ୍ତି সেমানଙ୍କର রূপ রেখ যৌবন সেই অনুসারে মু মধ্য কলেকশন করে নেইছি যার যদি 20 বর্ষ ধরে পিলা হউনি তার 20,000 1 টঙ্কা এবং চাউল 2 পুটি বসাই দেবি আউ পকেট রে মুনাটারে পয়সাটা ভরিবি 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 হ্যাঁ আউ গোটে কথা আজ্ঞা যে মানଙ୍କର বুড়াକୁ বুড়ি জোটাই দেবি এবং আজিকালি রসিকা পিলা মানଙ୍କର হଉଛି আগে গার্লফ্রেন্ড নিহাতি দরকার সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ମହୁନି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଓଷ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରେ ବୋଲ ଏମିତି କହିଦେବି କନକ ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ ଗୋ ଜାଣୁ ନାହିଁ ସହିକିରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ ପର ଗଣି ଦେବି ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଥରେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଜୁଟେଇ ପାରିବିନି? ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନା ନା, ଯାଏ ଆର ସୋମବାରକୁ ଆସିବି ମନ୍ଦିରରେ। ଯିଏ ହବ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ନଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ମୁଁ ବାଙ୍କିବି। ହଁ, ଏଇକିନା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଠି ଆଉ ଅତି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବିନି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲିକା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଆଜିକାଲିକା ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଅଭାବ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଏ। ଓಂ ଗଣ ନାରାୟଣ ଲୋକେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ଦଦା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନକଚାପ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। बोला दिगवार हरे बोला।